हेलो पिला माने वेलकम टू आवर पीयूसीसी क्लासेस पिला माने गत वीडियो रे आम गुरुत्वपूर्ण पार्थक्य देखिथिले। आज आउ किछि गुरुत्वपूर्ण तुम इकोनॉमिक्स रो पार्थक्य देखिबा। ठीक अछि, चलो देखिबा गुरुत्वपूर्ण कोन तापर कोन ना पूर्ण प्रतियोगितामूलक बाजार और एकाधिक बाजार मध्य पार्थक्य कोन दुई जनक मध्य पार्थक्य कोन अछि। ओके, तो फास्ट कोन अछि देखो ना विक्रेतांक संख्या अनुसार आम पूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार कौन हुए ना असंख्य क्रेता और विक्रेता थांती और एकाधिकारमूलक बजार रे केवल जड़े मात्र विक्रेता थाए। ठीक अच्छे, देख कौन ना द्रव्यर प्रकार अनुसार समजातीय बा एक प्रकार द्रव्य विक्रय करती किए ना तुम पूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार सम द्रव्य विक्रय करती किंतु तुम एकाधिकारमूलक बजार कौन हुए ना द्रव्यर कौन निकटतर विकल्प न थाए, कौन निकटतर विकल्प न थाए। तापर कौन हुए ना दर निर्धारण किपरि करती ना विक्रेता जड़े दर ग्रहीता प्राइस टेकर। ओके, आउ कौन तुम विक्रेता जड़े दर निर्धारक एकाधिकारमूलक बजार कौन हुए ना निर्धारण करते किए ना तुम विक्रेता निजे कौन कर ना प्राइस सेट कर। ठीक अच्छे, तापर कौन कहला ना बजार को प्रवेश किए करें पूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार कौन ना समस्त व्यक्ति प्रवेश करें सहजरे प्रवेश करें किंतु एकाधिकारमूलक बजार कौन हुए ना नुआ फर्म प्रवेश उपरे कटकणा थाए, कौन से गोटे नुआ कंपानी प्रवेश कर ना। ठीक अच्छे, लाभ किपरि होते देख ना दीर्घ काल केवल स्वाभाविक लाभ मिलता है, दीर्घ काल स्वाभाविक लाभ मिलता है एकाधिकारमूलक बजार ना दीर्घ काल अतिरिक्त लाभ मिले। ओके, नेक्स्ट देखो ना कौन अच्छी मानक मुद्रा कौन आ प्रत्यादेश मुद्रा कौन। ओके, मानक मुद्रा VS प्रत्यादेश मुद्रा दुई जन मध्य पार्थक्य कौन अच्छी देख तार आधार कौन ना यह कौन सी बहुमूल्य धातु जेपरिक तुम सुना रूपा उपरे आधारित। ओके, कौन ना तुम मानक मुद्रा किंतु प्रत्यादेश मुद्रा क्या आधारित ना यह केवल सरकार आदेश बा डिक्री उपरे आधारित तुम प्रत्यादेश मुद्रा। तो कौन अंतर्निहित मूल्य किपरि थाए यार वास्तव मूल्य एवं मुद्रित मूल्य समान दुईटी समान तुम कौन ना वास्तव मुद्रा और मुद्रित मूल्य समान होता है किंतु तुम प्रत्यादेश मुद्रा कौन हुए यार निजस्व कौन वास्तव मूल्य न थाए, यह कौन वास्तव मूल्य न थाए। ओके, तापर देख कौन अच्छी ना रूपांतरण यह सुना बा रूपा सहित बदला जाई पारिबो, या सुना बा रूपा द्वारा बदला जाई पारिबो प्रत्यादेश कौन हुए ना यह सुना बा रूपारे परिवर्तन करने असंभव, यह आम परिवर्तन करें। शेष अच्छी कौन देख ना प्रकार मुख्यतः सुना बा रूपा मुद्रा, मुख्यतः सुना और रूपा मुद्रा हूँ कौन ना तुम मानक मुद्रा आउ तुम प्रत्यादेश मुद्रा कौन ना प्रत्यादेश मुद्रा कौन पिला माने ना जेपरि कि आम व्यवहार करुवा कागज नोट एवं साधारण मुद्रा। ओके, तब नेक्स्ट देख पार्थक्य कौन अच्छी ना GDP सॉरी पिला माने ना GNP आउ कौन ना NNP मध्य पार्थक्य दर्शा मोट जातीय उत्पाद और नेट जातीय उत्पाद मध्य पार्थक्य कौन। ओके, तो फास्ट आसला कौन ना पूरा नाम दुई जन पूरा नाम कौन ना GNP पूरा नाम कौन ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कौन ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आउ तुम NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट धारणा कौन अच्छी देख यह उत्पादन मोड मूल्य को बुझाए कौन ना उत्पादन केते उत्पादन होता बुझाए किए तुम GNP और तुम यह कौन ना उत्पादन शुद्ध बा नीड मूल्य को बुझाई थाए किसी को बुझाई थाए। ओके, तार अवक्षय एथिरे अवक्षय परिव्यय अंतर्भुक्त थाए क्योंकि ना तुम GNP रे कौन हुए ना एथिरे अवक्षय परिव्यय अंतर्भुक्त थाए किंतु तुम एथिरे कौन हुए ना NNP रे एथिरु अवक्षय परिव्यय को बाद दिया जाए थे, एथिरु अवक्षय परिव्यय को बाद दिया जाए थे। सूत्र देखिबा, सूत्र कौन अच्छी ना GNP इक्वल टू GDP प्लस NFIA ये डॉलर चिन्ह काटिदेव पिला माने मिस्टेक हो जाए। ओके, NFIA तापर देखो NNP कौन अच्छी ना NNP इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन ओके ता सूत्रटी। तापर देख कौन अच्छी ना उपयोगिता देशर सामग्रिक उत्पादन क्षमता दर्शाए किए ना तुम GNP देशर सामग्रिक उत्पादन क्षमता दर्शाए किंतु NNP कौन दर्शाए यह ही प्रकृत जातीय आय कहुए क्या तुम NNP को प्रकृत जातीय आय कहुए। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देख ना कौन अच्छी ना एकाधिकार बजार
ଏକାଧିକାର ବୋଲେ ମୋନୋପୋଲି ଆଣ୍ଡ ଅଳ୍ପାଧିକାର ବୋଲେ ଅଲିଗୋପୋଲି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଓକେ, ଚାଲ ଦେଖିବା ନା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ବିକ୍ରେତା ଥାଏ କେଉଁଥିରେ ନା ତୁମ ମୋନୋପୋଲିରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବିକ୍ରେତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଲିଗୋପୋଲିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କେତେ ଜଣ ବା ଅଳ୍ପ ବଡ଼ ବିକ୍ରେତା ଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକ୍ରେତା କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ନା ବିକ୍ରେତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, କିଏ ନା ତୁମ ମୋନୋପୋଲିରେ ବିକ୍ରେତା କାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଅଲିଗୋପୋଲିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିକ୍ରେତା ମାନେ ପରସ୍ପର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଦ୍ରବ୍ୟର କୌଣସି ନିକଟତର ବିକଳ୍ପ ନଥାଏ। କେଉଁଥିରେ ତୁମ ମୋନୋପୋଲିରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ନିକଟତର ଦ୍ରବ୍ୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଅଲିଗୋପୋଲିରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ନା ଦ୍ରବ୍ୟ ସମଜାତୀୟ ବା ବିଭେଦୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦର କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିକ୍ରେତା ନିଜେ ଦର ସ୍ଥିର କରେ, ନିଜ ଦର ନିଜେ ସ୍ଥିର କରେ ମୋନୋପୋଲିରେ। ଓକେ, ନିଜ ଦର ନିଜେ ସ୍ଥିର କରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଅଲିଗୋପୋଲିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଠାରେ ଦର କଠୋରତା ବା ପ୍ରାଇସ୍ ରିଜିଡିଟି ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଜ ଦର ନିଜଟା ନିଜେ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମ ମୋନୋପୋଲିର, ଆଉ ତୁମ ଅଲିଗୋପୋଲିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମୋବାଇଲ ସେବା, ଯେପରି ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ୍, ଭିଭୋ ହେଲା ଭିଆଇ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ତୁମ କ'ଣ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI, ଓକେ, ତୁମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ SBI, PNB, ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରିଭାଷା। ଓକେ, ପରିଭାଷା ଅନୁସାରେ ଏହା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା, ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି କିଏ ତୁମ RBI। ଆଉ ତୁମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ନା ଏହା ଏକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କାରବାର କରେ, କିଏ ନା ତୁମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜନହିତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରେ, ଜନହିତ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରେ। ତୁମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବା। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟବସାୟ କରି ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନୋଟ୍ ପରିଚାଳନା, ତାପରେ ଦେଖ ବିଷୟ ହେଉଛି ନୋଟ୍ ପରିଚାଳନା। ନୋଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହାର ଏକାଧିକାର ଅଛି। ଓକେ, ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ ଏହାର ଏକାଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ନୋଟ୍ ଛାପି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ନା ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ କାରବାର କରେ ନାହିଁ, କିଏ ନା ତୁମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କାରବାର କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରେ ନା ସିଧାସଳଖ ଜନତାମାନଙ୍କ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ଋଣ ଦିଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ନା କ'ଣ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି କରିଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, କିଏ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯେତେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଯେତେ ବି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ନା କ'ଣ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ବି ଦେଇଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ସଂଖ୍ୟା। ଦେଶରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ନା ଦେଶରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦେଶରେ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥାଏ, ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନା କ'ଣ ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଋଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ, ଓକେ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଋଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ପରିମାଣାତ୍ମକ ଋଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଋଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଓକେ, ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ, ଜେନେରାଲ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଋଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ। ଆଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ଋଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଚୟନମୂଳକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ, ଚୟନମୂଳକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୋଟ ମୁଦ୍ରାର ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୋଟ ମୁଦ୍ରାର ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଗୁଣାତ୍ମକରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଋଣ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ ନା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ ଯାହା ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ନା କ'ଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ନା ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଋଣ ଉପରେ ସମାନ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଓକେ, ତା ଆର ପଟେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏହା କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ବା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତୁମର କ'ଣ ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ଋଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତାପରେ ଦେଖ ନା ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ପରିମାଣାତ୍ମକ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍, ରେପୋ ରେଟ୍, CRR, SLR। ଓକେ, SLR
ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖ ନା କ'ଣ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ନା ମାର୍ଜିନ ଆବଶ୍ୟକତା, ରାସନିଂ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ହେବ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ଅଛି ନା ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ, ସଞ୍ଚୟ ଜମା କ'ଣ ଆଉ ଚଲନ୍ତି ଜମା କ'ଣ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ ମନୋଭାବ ବଢ଼ାଇବା, ସେଭିଂ ବଢ଼ାଇବା ହେଉଛି କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ସଞ୍ଚୟ ଜମାର। ଆଉ ତୁମ ଚଲନ୍ତି ଜମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରକୁ ସହଜ କରିବା। କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରକୁ ସହଜ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ନା ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଚାକିରିଆ ବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ତୁମ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ତୁମ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନା ବ୍ୟବସାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ତାର ସୁଧ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିପରି ମିଳିଥାଏ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଜମା ଉପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧ ଦେଇଥାଏ, ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ତୁମ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ ନା ଏହି ଜମା ଉପରେ କୌଣସି ସୁଧ ମିଳେ ନାହିଁ, ତୁମ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ସୁଧ ମିଳେ ନାହିଁ। ଓକେ। ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଉପରେ କିଛି କଟକଣା ନଥାଏ, କ'ଣ ତୁମ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି କଟକଣା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ ନା ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ଟଙ୍କା କାରବାର କରିପାରିବେ, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ କାରବାର କରିପାରିବେ। ଓକେ। ତାପରେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଥିରେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ସାଧାରଣତଃ ନଥାଏ, ଆଉ ତୁମ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଥିରେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ ଓ ବଳକା ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ ଓ ବଳକା ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟୟ ଆୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟୟ ଆୟ ଠାରୁ ଅଧିକା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତୁମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁମ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତୁମ ବଳକା ବଜେଟ୍ ବା ସରପ୍ଲସ୍ ବଜେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମ PDF ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ କଲା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏହା କଟିଯାଇଛି, ସୂତ୍ର ଛାଡ଼ିଦିଅ ତାକୁ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ତା ପ୍ରଭାବ, ଏହା ଦେଶର ଋଣ ଭାର ବୃଦ୍ଧି କରେ, କିଏ ନା ତୁମ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଦେଶର ଋଣ ଭାର ବୃଦ୍ଧି କରେ, କିନ୍ତୁ ବଳକା ବଜେଟ୍ କ'ଣ କରେ ଏହା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ଦୃଢ଼ କରେ, ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ଦୃଢ଼ କରେ କିଏ ନା ତୁମ ବଳକା ବଜେଟ୍। ତାପରେ ଦେଖ ନା କ'ଣ ଅଛି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ ପରି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ, ଓକେ, ଭାରତ ପରି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବଳକା ବଜେଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ର, ଆଉ ବଳକା ବଜେଟ୍ର କ'ଣ ନା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଆମ ବଳକା ବଜେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନା କ'ଣ ଅଛି ନା ମୋଟ ଆୟ କ'ଣ ନା ମୋଟ ଆୟ ଓ ହାରାହାରି ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ଟୋଟାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଏଭାରେଜ ରେଭିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି। ଓକେ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ ନା ଦ୍ରବ୍ୟର ସମସ୍ତ ଏକକ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥ ମିଳେ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁ କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ବୋଲିକରି, ତାକୁ କହୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ। ଆଉ ତୁମ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକକ ବିକ୍ରିରୁ ଯେଉଁ ଆୟ ମିଳିଥାଏ ପର ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁ ଆୟ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ କହୁ ଆମେ ହାରାହାରି ଆୟ। ଏହାର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, TR = PQ, P ଗୁଣନ Q। ଓକେ। TR = P ଗୁଣନ Q, ଆଉ ତୁମ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ARରେ ଏଭାରେଜ ରେଭିନ୍ୟୁରେ ନା TR/Q। ଓକେ। ତ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖ କିପରି ଅଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ବିକ୍ରି ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲେ ବଢ଼ିଥାଏ, କେଉଁଠି ତୁମ TR ଟୋଟାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ବିକ୍ରି ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହାରାହାରି ଆୟ ସର୍ବଦା ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ, ମୂଲ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ ଅଟେ ନା ସମାନ ଅଟେ, ସବୁ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ତାପରେ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଖିନେବା, 10ଟି କଲମ 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକିଲେ ମୋଟ ଆୟ କେତେ ହେବ ନା 50 ଟଙ୍କା, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ବା ଗୋଟିକର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା। ଓକେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଏଣ୍ଡ ପରୋକ୍ଷ କର, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଭାର, ଓକେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କର ଲାଗେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏହାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଓକେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କର ଲାଗେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏହାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ନା କର ଭାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ, କିପରି ଠେଲି ଦେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଯେପରି କୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରୁଛି ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁମ
जी बिक्री जी किणुची ताकू से मने को देवाकू पड़ते से कंपनी से टैक्स दिए नहीं। ओके नेक्स्ट देखो ना कौन ना तुम परिभाषा परिभाषा कौन ना यह व्यक्ति बा कंपनी आय और संपत्ति उपर लगी थाए। ओके यह व्यक्ति बा संपत्ति आम कंपनी आय उपर लगी थाए किंतु तुम यहाँ कौन हुए ना इनडायरेक्ट टैक्स टी ना यह द्रव्य और सेवार बिक्री बा उत्पादन उपर लगी थाए केते द्रव्य प्रोडक्शन करा जाउची केते द्रव्य करा जाउची सहित उपर लगी थाए। तार कौन ना प्रकृति यह प्रगतिशील आय बढ़ी करर हार बढ़ी थाए जदि तुम देख आगर कौन ना इनकम जदि बढ़ुची कौन हे ना तुम कर मध्य बढ़ ए कौन हुए ना यह प्रगतिगामी कौन ना यह प्रगतिगामी धनी और गरीब समस्त यह सामान समस्ते जो द्रव्य किणी समस्ते सेटा देवाकू बाध्य से तुम कौन ना इनडायरेक्ट टैक्स लागू तापर कौन देख ना फांकिबा कौन फांकिबा ना यही कर लुचाइबा बा फांकिबा संभव इनकम टैक्स को लुचई पारिब किंतु यही कर को फांकिबा सहज नुहे कारण यह द्रव्यर मूल्य रे मिशे फांकिबा बेले कौन ना लुचाइबा लुचाइबा फांकिबा बेले कौन ना लुचाइबा तुम डायरेक्ट टैक्स को लुचई हेबो। ओके डायरेक्ट टैक्स को लुचई हेबो किंतु इनडायरेक्ट टैक्स को लुचई पारिब नाही। ओके तो एग्जांपल कौन हेबो देखो ना आयकर इनकम टैक्स संपत्ति कर एटा जो तुम कौन ना डायरेक्ट टैक्स रो एग्जांपल और इनडायरेक्ट टैक्स रो कौन ना जीएसटी सीमा शुल्क ओके कस्टम ड्यूटी इत्यादि। तापर देखो नेक्स्ट ना जातीय आय और व्यक्तिगत आय मध्य पार्थक्य कौन जातीय आय और व्यक्तिगत आय मध्य पार्थक्य कौन अच्छी देखो कौन अच्छी ना यह एक व्यापक धारणा जहाँ समग्र देश को बुझाए यह एक व्यापक धारणा जहाँ समग्र देश को बुझाए किंतु व्यक्तिगत आय कौन हुए यह केवल व्यक्ति बा परिवार स्तर आय को बुझाई थाए। ठीक अच्छे तापर साधन आय ए केवल उत्पादन साधन मिलुवा आय उत्पादन जहाँ भी साधन आय मिलूँ ताकू आम कहू जातीय आय। ओके तापर कौन ना ए साधन आय सह हस्तांतर पाउना मध्य थाए तुम व्यक्तिगत आय। तापर नेक्स्ट देख कौन ना बार्धक्य भत्ता बा वृत्ति ए अंतर्भुक्त हुए नहीं जो तुम भत्ता दि जाऊँगी कौन स्कॉलरशिप हो कौन आम ओल्ड पेंशन हो ओके सहीटा ए कैलकुलेशन करा नहीं कौन तुम नेशनल इनकम रे किंतु ए भत्ता वृत्ति एवं आदि अंतर्भुक्त होते सब ए अंतर्भुक्त होते व्यक्तिगत कौन अच्छी देख ना अव्यवहृत लाभ। ओके ना कंपनी अव्यवहृत लाभ ए रही थाए आ तुम व्यक्तिगत कौन हुए ना कंपनी अव्यवहृत लाभ ये जोग हुए ना। ओके ठीक अच्छे तापर सूत्र देखी ना कौन अच्छी NI इक्वल टू NNPFC देख ना PI इक्वल टू कौन ना NI ओके नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट कौन ना ट्रांसफर पेमेंट। तापर देखा ना कौन अच्छी ना मोड आय कौन आ व्यवहार योग्य आय कौन ग्रॉस इनकम कौन और डिस्पोजल इनकम कौन दुई जन मध्य पार्थक्य कौन अच्छी। ओके तो फास्ट देख ना कौन अच्छी तुम ग्रॉस इनकम रे ना कौन सी घटना बा टिकस पूर्व मिलुवा समुदाय आय को कहू आम कौन ना मोड आय बोलिकी कौन कहू आम ना मोड आय आ तुम व्यवहारिक योग्य आय क्या कहुए टिकस देवापर व्यक्ति हाथ में बंची प्रकृत आय को कहू आम कौन ना व्यवहार योग्य आय। तापर देखो कौन टिकस आयकर बाद दि जाए न थाए आयकर बाद दि जाए न थाए किंतु तुम व्यवहार योग्य आय कौन हुए यह आयकर बाद देवापर मिली थाए। ओके तापर कौन अच्छी देख क्रय शक्ति कौन अच्छी कर ना यह जड़े व्यक्तिर संपूर्ण आर्थिक स्थिति दर्शाई थाए। ओके व्यक्तिर संपूर्ण आर्थिक स्थिति दर्शाई थाए किंतु तुम व्यक्तिगत कौन हुए तुम व्यवहार योग्य कौन हुए पिला माने ना यह जड़े व्यक्तिर प्रकृत खर्च करने क्षमता को बुझाई थाए। ओके सूत्र कौन अच्छी ना समस्त उच्चर मिलुवा मोड आय समस्त उच्चर मिलुवा मोड आय यार सूत्र यार सूत्र कौन अच्छी देख DI पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स तुम जहाँ जहाँ देचो ताको माइनस जदि करदेबा हमर DI मिल जाए। ओके या पिला माने किसी गुरुत्वपूर्ण तुम सिलेक्टिव। ठीक अच्छे नेक्स्ट वीडियो आम किसी गुरुत्वपूर्ण 2 मार्क क्वेश्चन देखा 3 मार्क क्वेश्चन देखा किसी गुरुत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन देखा। ठीक अच्छे पिला माने समस्ते भल भाव पढ़ भल भाव एग्जाम दियो भल मार्क आसो। ठीक अच्छे।